बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तस्हीर ज़ात के बारे में कि आप कैसे अपनी ज़ात को तस्हीर कर सकते हैं और आप अपने अंदर को कैसे तब्दील करके उसमें ज़ाती खूबियाँ पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, माशरे में कोई मकाम हासिल करने से पहले अपनी ज़ात में लड़ी जाने वाली जंग जीतना ज़रूरी है। हर तब्दीली का आगाज़ आपसे होगा। तस्हीर ज़ात का मरहला तस्हीर कायनात से हमेशा पहले आता है। जैसे कि किसी ने कहा है कि जिस दुश्मन से हमारा सबका पड़ा वो हम खुद ही थे। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि ऐमी रोज़ शैतान ना लड़ने, कभी नफ्स अपने ना लड़े ही नहीं। नाज़रीन, चलने से पहले हम रेंगना सीखते हैं, अलजबरे से पहले खसाब सीखा जाता है और इसी तरह दूसरों के बारे में सोचने से पहले हमें अपने बारे में गौर करना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसका आगाज़ आपकी ज़ात से ही होगा, ना कि वालिदैन, दोस्तों या उस्ताज़ा से। तब्दीली का अमल आप ही से शुरू होगा और ये अंदर से बाहर की तरफ से होगा, ना कि बाहर से अंदर की जाना। यहाँ मैं एक पादरी के कवाल दोहराना चाहूँगा। जब मैं छोटा और आज़ाद था तो मेरे तसव्वुरात की कोई हद न थी। मैं दुनिया को तब्दील करने का ख्वाब देखता था। जब मैं बड़ा और अक्लमंद हुआ तो ये जाना कि दुनिया तब्दील नहीं होगी। फिर मैंने अपनी सोच महदूद की और सिर्फ अपने मुल्क को तब्दील करने का सोचा, ताहम यह भी मुश्किल मालूम हुआ। मैं कुछ मजीद बड़ा हुआ तो आखिरी कोशिश के तौर पर अपने खानदान और करीबी लोगों में तब्दीली लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और अब बिस्तरे मर्ग पर यह एहसास हो रहा है पहली मरतबा कि अगर मैं अपने आप को ही तब्दील करता तो उसे मिसाल बनाकर अपने अहले खाना, दोस्तों और फिर इनकी मदद से अपने मुल्क को तब्दील कर सकता। कौन जाने दुनिया को तब्दील करने में भी कामयाब हो जाता। अपनी ज़ात को तस्हीर करने के लिए सबसे पहला काम है ज़ाती खूबियों का बैंक अकाउंट बनाएं। अब ज़ाती खूबियों का बैंक अकाउंट क्या है? आप खुद में मौजूद हुसूसियात और ख्यालात को ज़ाती बैंक अकाउंट जैसा ख्याल करें तो कैसा लगता है? फर्ज करें ये सब कुछ बैंक में चेक लेने और देने नीज बचत अकाउंट की तरह है और आप अपने अकाउंट में कुछ जमा करा या निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं किसी इरादे पर कायम रहता हूं तो खुद से कहता हूं कि मैं खुद को काबू में महसूस कर रहा हूं, ये डिपॉजिट है। इसके बरक्स जब मैं खुद से किया गया कोई वादा तोड़ डालूं तो मायूसी की कैफियत महसूस करता हूं, तो इसे आप रकम निकलवाने से तशबीह दे सकते हैं। तो ये एक ज़ाती बैंक अकाउंट है और इसमें डिपॉजिट्स क्या हैं? खुद से किए गए वादे पर कायम रहें, दूसरों के काम आए, शरीफाना तर्ज अमल इख्तियार करें, ईमानदार रहें, अपना जायजा लेकर खुद में तब्दीली लाने की कोशिश करें, अपनी सलाहियतों से काम लें, वगैरह वगैरह। अब दूसरा है अरादू पर कायम रहें। क्या आपके ऐसे दोस्त भी हैं जो वादा पूरा नहीं करते? वो आपको फ़ोन करने का वादा करके भूल जाते हैं, या वो कहते हैं कि हम तुम्हें खेल के लिए साथ ले जाएंगे और ऐसा नहीं करते। यकीनन ऐसा होता होगा, ताहम एक वक्त ऐसा आता है कि आप इन पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। इनका कहा कुछ मायने नहीं रखता। ये सब कुछ उस वक्त भी होता है जब आप खुद से किए गए वादों का पास नहीं रखते। मसलन मैं कल सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा या मुझे घर पहुंचते ही स्कूल का काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुद एतमादी भी खो देते हैं। अब आप अरादू पर कायम रहने के लिए क्या कर सकते हैं? मुसलसल 3 दिन अपने मुकर्रर करदा वक़्त पर ही जागें। एक ऐसा काम याद करें जो आज ही करना है, मसलन कपड़े धोना या कोई किताब पढ़ना वगैरह। फैसला कीजिए कि आपने ये काम कब करना है और जो फैसला कर लें इस पर कायम रहें। अब नंबर 3 है दूसरों के काम आए। मुझे एक माहिर नफ्सियात की बात याद है कि अगर आप मायूसी महसूस करते हैं तो किसी के काम आए, क्योंकि ये बात आपकी तवज्जो अपने अंदर की बजाय बाहर मरकूज करेगी। क्योंकि किसी का काम करते हुए मायूस होना बहुत मुश्किल है। किसी की मदद करके आपको ज़बरदस्त खुशी का एहसास होगा। अब आप दूसरों के काम कैसे आ सकते हैं? आज किसी वक्त किसी का कोई काम कर दें। ये काम कई अक़साम के हो सकते हैं, मसलन किसी के नाम शुक्रिया का खत लिखना, घर का कूड़ा बाहर फेंकना या किसी के लिए बिस्तर लगा देना वगैरह। अपने इर्द गिर्द देखें और गौर करें कि आप मुनफरिद नजर आने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने हमसाया में कोई पार्क साफ कर दें, अपनी गली साफ कर दें, मोमर अफराद के अदारे में रज़ाकाराना तौर पर कोई काम करें
یا کسی ایسے شخص کو کچھ پڑھ کر سنا دیں جو پڑھنا نہیں جانتا، کسی بیکاری کی مدد کر دیں۔ نمبر 4 ہے دھیما پن اختیار کیجیے۔ دھیما پن سے کئی باتیں مراد ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے بارے میں ڈینگے یعنی شوخیاں نہ ماری جائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ دیر سے سیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم میں سے اکثر میں یہ حامی پائی جاتی ہے، تو پرسکون رہیں اور آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں۔ شریفانہ دھیمے پن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ ذہنی بے ترتیبی کا شکار ہوں تو خود کو معاف کر دیں، یعنی اپنے آپ پر غصہ مت نکالیں، کیونکہ ہر شخص غلطیاں کرتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، مگر خود پر کرنا ٹھیک نہیں۔ ماضی کو ماضی سمجھ کر بھول جائیں، جہاں ضروری ہو ترمیم کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ نمبر 5 ہے ایماندار رہیے۔ میں نے اپنی ڈکشنری میں ایمانداری کے مترادف ڈھونڈے تو جو الفاظ سامنے آئے ہیں ان میں باصول، بااخلاق، رشوت نہ لینے والا، سچ سے پیار کرنے والا، حقیقی، درست، اچھا، راست باز اور اصلی وغیرہ شامل ہیں۔ یقیناً یہ الفاظ کا بہترین مجموعہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایمانداری کی متعدد اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے ایمانداری پر غور کریں۔ کیا آپ لوگوں کو ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ آپ ہیں، جنہیں آپ کا کوئی اور روپ نظر آتا ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے بناوٹی طرز عمل کا مظاہرہ کروں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں نے اپنے اکاؤنٹ میں سرمایہ نکال دیا۔ ایمانداری ہمارے افعال میں بھی نظر آنی چاہیے۔ کیا آپ اپنے اسکولوں، کالج، والدین یا اپنے افسر اعلیٰ سے ایماندارانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ اگر آپ ماضی میں ایسا نہیں کرتے رہے، جیسا کہ ہم سب میں سے کسی نہ کسی حد تک یہ عادت پائی جاتی ہے، تو اب ایماندار رہنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ اس طرز عمل سے آپ کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، درست بات سوچنے والا غلط طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا۔ میرے دوست جیف کی بیان کردہ جج ذیل داستان اس عمل کی بہترین مثال ہے۔ اسکول دور میں میری جیومیٹری کلاس میں 3 طلبہ ایسے تھے جو ریاضی میں خاصے کمزور تھے، جبکہ اس مضمون میں میری کارکردگی بہت بہتر تھی۔ چنانچہ میں نے انہیں $3 کے عوض اس مضمون میں کامیابی کے لیے مدد کی پیشکش کی اور کمرہ امتحان میں ایک کاغذ پر جوابات لکھ کر انہیں تھما دیے۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اس عمل سے رقم کما رہا ہوں، جو ایک اچھی بات ہے۔ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ یہ عمل ہمیں کس قدر نقصان پہنچائے گا۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ در حقیقت میں ان کی مدد نہیں کر رہا تھا اور اس عمل سے وہ تینوں بھی کچھ نہیں سیکھ رہے تھے۔ ایسے ماحول میں جہاں آپ اپنے ساتھیوں کو امتحان میں نقل کرتے، والدین سے جھوٹ بولتے اور کام سے جی چراتا دیکھتے ہیں، وہاں ایماندار رہنے کے لیے خاصے حوصلے کی ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ ایماندارانہ طریقے سے انجام دیا جانے والا ہر کام آپ کے اکاؤنٹ میں اضافہ کرتا ہے اور اسے مزید مضبوط بناتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ میں دوسروں سے 10 گنا طاقتور ہوں کیونکہ میرا دل صاف ہے۔ اگرچہ فی زمانہ ایمانداری کا رواج نہیں، تاہم یہ بہترین حکمت عملی ہے۔ آپ کیسے ایماندار رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ آئندہ آپ کے والدین آپ سے کسی بات کے بارے میں پوچھیں تو انہیں سچ سچ بتلا دیں۔ ایک دن کسی بات میں مبالغہ آرائی نہ کریں۔ نمبر 6، اپنی تجدید کریں۔ اپنی شخصیت کا جائزہ لے کر اس میں تبدیلی لائیں اور تفریح کے مواقع پیدا کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں آپ کی زندگی بے کیف ہو جائے گی۔ اگر آپ نے سیکرٹ گارڈن نامی فلم دیکھی ہے تو جانتے ہوں گے کہ اس میں میری نامی کم سن لڑکی ایکسیڈنٹ میں والدین کی وفات کے بعد اپنے چچا کے ہاں رہنے جاتی ہے۔ اس کا چچا اپنی بیوی کی وفات کے بعد سرد مزاج اور کوئی مردہ ہو چکا ہے اور اپنا ماضی بنانے کی خاطر زیادہ تر بیرونی ملک سفر میں گزارتا ہے۔ اس کا ایک معذور بیٹا بھی ہے جو اس وسیع گھر کے ایک تاریک کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ اسی مایوسانہ ماحول میں رہنے کے بعد میری کو گھر کے قریب ایک اجڑا ہوا مگر خوبصورت باغ دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس باغ میں داخلے کا ایک خفیہ راستہ ڈھونڈ نکالتی ہے اور اپنے ماحول سے کچھ دیر کے لیے چھٹکارا پانے کے غرض سے روزانہ اس باغ میں جانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ اپنے معذور کزن کو بھی اس باغ سے متعارف کراتی ہے۔ باغ کی خوبصورتی اس لڑکے کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے اور وہ دوبارہ سے چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی زندگی بھی خوشی سے معمور ہو جاتی ہے۔ ایک دن میری کا کوئی مردہ چچا جو ان دنوں گھر واپس آیا ہے، اس باغ میں کسی کے دوڑنے بھاگنے کی آواز سن کر غصے کے عالم میں باغ کی جانب جاتا ہے تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہ جاتی کہ اس کا معذور بیٹا ویل چیئر سے اتر کر باغ میں باغ دوڑ اور ہنس کھیل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر چچا اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ باغ کی خوبصورتی نے اس خاندان کو دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ آپ اپنی تجدید کیسے کر سکتے ہیں؟
ऐसी दिलचस्प सरगर्मी के बारे में सोचें जो आपके हौसले बुलंद कर दे और इसमें आज ही हिस्सा लें। सुस्ती और काली महसूस करें तो तेज तेज चलना शुरू कर दें या सैर को निकल जाए। नंबर 7 है अपनी सलाहियतों का इदराक कीजिए। अपनी किसी सलाहियत का इदराक और इसमें बेहतरी लाना आपके अकाउंट में ज़बरदस्त इजाफे का सबब बन सकता है। ऐसा क्यों है कि जब हम सलाहियत का तज़किरा करते हैं तो इससे रवायती अंदाज में बड़ा खिलाड़ी, फनकार या अवार्ड याफ्ता स्कॉलर होना मुराद लिया जाता है। दर हकीकत सलाहियत या टैलेंट रंगारंग पैकेज है, ये कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं। आप बैक वक्त पढ़ने, लिखने और बोलने की उम्दा सलाहियत के मालिक हो सकते हैं। आप में अच्छी तख्लीक का, जल्द सीखने और दूसरों को तस्लीम करने की खूबियाँ पाई जा सकती हैं। आप में मौसीकी, तंजीमी या कायदाना सलाहियत भी मौजूद हो सकती है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी सलाहियत रखते हैं। आया ये शतरंज है या ड्रामा या महज तितलियां जमा करना। जब आप कुछ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप में इस काम की सलाहियत या दूसरे अल्फाज में टैलेंट पाया जाता है। अब आप अपनी सलाहियतों का इदराक कैसे कर सकते हैं? ऐसे कामों की फहरिस्त मरतब करें जो आप इस साल करना चाहते हैं। इन कामों की अंजामदही के लिए मुख्तलिफ मराहिल को तरतीब और तहरीरी सूरत में लाएं, जैसा कि मैं इस साल फलां खास काम करना चाहता हूँ, मैं इस काम में कैसे कामयाब हो सकता हूँ, वगैरह वगैरह। दूसरे लोगों के ऐसे कामों की फहरिस्त मरतब करें जो आपको पसंद हैं। जिंदगी के किसी ऐसे शोबे पर गौर करें जिसमें आप खुद को कमतर महसूस करते हैं। अब खुद से कहें कि ऐसा करना नामुमकिन नहीं और मैं भी ये काम अंजाम दे सकता हूँ। आज सारा दिन किसी किस्म की मनफी खुद कलामी ना करें। अगर ऐसा होता है तो इसके बदले 3 मुस्बत ख्यालात सोचें। नाज़रीन, ये तमाम बातें सील कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम से ली गई हैं। आप इन बातों पर अमल करके यकीनन इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर